Maayong adlong igpapahulay kanatong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo hilabi na sa ato ang online family Five Circle. Naana punta sa ato ang weekly encouragement and this word of God igsoon kung nadungga naman nimo ni pero posible ni nga mahimo gihapon ning pagpahinumdum, pasidaan, paghagit o pagdasig kanatong tanan. O kung ikaw igsuon higala bag-o ka nga nagatanaw ani, welcome sa ato ang YouTube channel. And salamat sa Ginoo sa opportunity nga maka-share ta online. And as I share the word of God na makita sa 1 Timothy chapter 1 verses 6 to 7 nagaingon, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Diyos, magapanalangin sa iyang mga pulong, igsoon higala. Lord, bless your word in Jesus' name. Amen. Ako kamong pagatan-on sa tima nga nagaingon, buhia ang imong pasalig. Dili pagsalig, pasalig. Rekindle your commitment. Okay, sa Bisaya paigsoon akong usbon pagbasa ang ato ang verse 2 Timothy chapter 1 verses 6 to 7 nag-ingon dinhi, tungod niini ako magapahinumdum kanimo nga buhion mo ang gasa nga anaa kanimo gikan sa Dios pinaagi sa pagpandong kanimo sa akong mga kamot. Kay kita wala sa Dios sa tagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahom ug sa gugma ug sa pagpugong sa kaugalingon. Unsa man ning rekindle nga word? So according to Mr. Dictionary, so on higala, rekindle means revive. Kadlitan usab kay siguro napalong, no? Rekindle, revive. I-revive nato, buhion nato. When we say commitment, the state or quality of being dedicated to a cause. Okay? So mao na ang commitment, a pledge or undertaking. Buot pasabot, didikar jud nimo ba nga mao ni imong himuon sa ing-ani or sa ing-ana nga company or sa ing-ana nga buluhaton. So ing-ana ang commitment. Okay? So karon ang pangutana igsuon higala, unsa man ang mga commitment nga angay natong i-rekindle or buhion. So according sa ato ang verse karon nga nagaingon sa verse 6, tungod niini ako nagapahinumdum kanimo nga buhion mo ang gasa nga anaa kanimo gikan sa Dios. Kung basahon nato ang whole book of Timothy igsoon, isa lang ni siya ka letter isa ni siya sa letters ni Apostle Paul ngadto kang Timothy. Kay kung magbasa ta sa history about ani igsuon higala, sa panikabatan-on na time si Timothy nga na-assign sa church, and he has been leading the church and working with elders in the church. Okay, so somehow no gikuan siguro gi panamas-tamasan siguro yung pagkapatan-on, dili siguro siya tuuhan sa mga elders, but gi-remind siya ni Apostle Paul nga unsa dapat hinumduman niya ang gasa nga gikan sa Dios. Nga nadawat niya pinaagi sa pagpamandong. Have you ever remembered igsoon higala that time nga mag-apil tag youth camp or seminars nga once nga naay mga alagad sa Ginoo nga gusto mamandong sa atoa, mag-ampo sa atoa, if we are willing to be prayed for, naa sila i-declare nga gift. So ing-ana ang nahitabo kang Timothy. And if I'm not mistaken, ang gift na ay gift si Timothy nga kanang mamandong siya sa mga elders. O di ba? Kakaiba iyang gift. So naa siya ing-ana nga gift igsuon, but somehow
nagkaroon siya og lack of boldness tungod kay gipahinumduman man siya ni Apostol Paul kay siguro sa iyahang pagkabatan-on. Pero igsuon isip nga magtotoo pod nga kung i-apply pod nato na sa ato ang kagalingon, dili nato na huna-hunaon igsuon nga tungod kay batan-on ta, dili na ta angayan nga mag-ministry. So dili na mag-matter igsuon. Kay nga naman natudluan ni si Timothy biblically kung unsay angay buhaton, no? Labi na sa paano mag-lead sa usa ka church, mag-administer sa usa ka church. And unsa pa giingon niya din ha. For God has not given us a spirit of fear, wa ta gihatagan og espiritus pagkatalawan, kundili sa gahom ug sa gugma ug sa pagpugong sa kaugalingon. Karon ang pangutana din ha, unsa nga commitment ang angay natong buhion? Unsa na mga commitment? Una natong hinumduman igsuon. Dapat i-rekindle nato ang atong commitment towards God. Kung naatay commitment igsuon last year 2025 nga wala nato nahimo tungod siguro sa mga reasons nato personally. Karon tuig 2026 igsuon, ato nang paningkamutan nga ma-rekindle nato, nga mabuhi nato pinaagi sa tabang sa Ginoo. Okay? So rekindle your commitments towards God. Iko nato buhion nato unsa man tuod akong commitment to. So taa ka mo may nagsabot sa Ginoo. No? So taa basig nag-commit ka sa Ginoo nga maging faithful ka sa iyaha sa imong personal walk, magsigi kag daily devo, pero wala nimo natuman. Then rekindle it. Buhata ka na. Kung ni-commit ka last year nga di ka mag-absent og bisag isa ka Domingo, hala, i-rekindle na. Kung wala na nimo nahimo last year, buhata na karong tuiga. Unsa nga commitment ang imuhang gihimo towards God nga kinahanglan og pagtagad nimo? Basig maunang wala tay kanang kalipay or kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay naadi ay tay napakyas nga commitment o pasalig diha sa ato ang buhi nga Dios. So i-rekindle nato igsoon higala. Ikaw lang ug ang Dios ang nakabalo ni ana. Ikaduha, i-rekindle nato ang atong commitment sa atong mga kaugalingon. Kung nag-commit ta sa atong kaugalingon nga this year 2026 mag-physically fit ko. Pareha sa ako nag-commit ko sa ako ang kaugalingon way back how many years. Nagsigi kong commit nga dapat mag zero fat na ko pero wala pa gyapon nahitabo. Pero committed ko nga maging physically fit. That's why I really tried my best nga bisan sa isa ka semana maka-workout ko, maka-eat kog healthy foods. Ana ang commitment. Okay? So, ikaw, unsay commitment nimo last year nga wala nimo nahimo? Nga murag nakaingon ka gala wala bitaw to nako nahimo. So kung last year wala ka nakahimo og daily devo, nag-commit ka sa Ginoo pero wala nimo nahimo. So ato nang i-rekindle, ato nang buhion. Lord, tabangi ko, no? Pagpatabang ta sa Ginoo igsuon higala sa ato ang mga commitment. Okay? Then, rekindle your commitment with others. Siguro na atay mga commitment sa ato ang church. So, basi nakalimot ka ana. So, i-rekindle mo. Buhia. No? Buhion mo. Lord, nag-commit ra ba ko ani sa ako ang church? Di ba? Or, naakay commitment within your workplace. Nag-commit ka sa imuhang workplace nga dapat dili na ka malate. Siguro sige kag-late sa imuhang work. So try to rekindle your commitment. Parang puna sa imuhang kaugalingon, di ba? Or siguro na akay commitment sa imuhang kuan within the circle nimo, circle of friends nimo. Na ba kay circle of friends at work or spiritual circle of friends? Then kung
naa kay napakyas nga commitment or pasalig, try to rekindle it. And most importantly, i-rekindle nato or buhion nato ang mga pasalig nato nga kabaluta nga makatabang sa ato spiritually, emotionally, physically, socially. So maunay dapat natong buhion nga mga pasalig nga ay kani nga person makatabang ni sa ako ang fitness journey. So dapat mo contact ko sa iya, mo communicate ko sa iya. Nagets na to? So kung naatay commitment igsoon nga wala nato nahimo last year, then do it. Do it this year. Okay? So gi-encourage nako ang tanan nga wala tagihatagan sa Ginoo. Wala tagihatagan sa Ginoo og espiritus pagkatalawan, no? Sa verse 7. Wala tagihatagan sa Ginoo espiritus pagkatalawan igsuon higala. Mabalaan ba nato igsuon nga naata sa espiritus pagkatalawan? Kung lack of boldness ta nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Maulaw ta mo share sa ato ang friends, maulaw ta mo share sa atong classmates, maulaw ta mo share sa Word of God sa atong ka-workmates. Maunay ti mailhan nga naatay espiritus pagkatalawan. Ug buot pasabot ana igsuon bisag Kristohano na ka, unya natalawan ka sa ing anak nga butang mag-share sa pulong sa Ginoo, buot pasabot gigrieve nimo ang Holy Spirit nga naa sa imuhang sulod. So unsay angay buhaton? I-rekindle nimo. Rekindle imuhang relationship sa Holy Spirit. I-revive. Basig nang luod na ang balang espiritu sa imuha. So i-rekindle gihapon na nimo igsuon. Gihatagan ta og unsa gugma. Igsuon higala. Gihatagan ta og gifts. Matud pa sa verse 6, gihatagan ta og gasa nga gikan sa Dios. Ug kabalo ko, kita tanan believers naatay nagkadaiyang mga gasa. Ug dili ta pari-parihog mga gasa. Ug gihatag na nga gasa gikan sa Dios, dili para sa benefit nato, para na sa benefit sa body of Christ. Ug kung wala na nato gigamit nga gasa igsuon ikala. Remember the parable of the talent? Na naay gipang tagaan ng mga talento. Pero ang isa sa ilaha unsa, gitaguan niya. Unsay naghari kahadlok. So basig ing ana ta igsuon, mo nang wala ta na-grow. Mo nang wala nato na-accomplish ng atong commitment towards God, towards ourselves ug towards others. No? Igsoon higala ang ato ang commitment nagabasi gihapon na sa pulong sa ato ang buhi nga Dios. Okay? So wala tagitagaan og espiritus pagkatalawan ha, kundili sa gahom. Gahom nga mahimong witness, Acts 1:8, mahimong witness sa tibuok kalibutan. Mahitungod sa pulong sa Ginoo, mahitungod kang Hesukristo igsuon higala. Bisan pa og naata sa workplace, naata sa eskwelahan, naata sa online, no? Naata sa online. Unsa gihatagan tag power igsuon nga dili ta maulaw, mo share, mahimong witness. Even imong life testimony, pwede na nimo gamiton na mahimo kang living witness nga tinuod ang Dios, nga tinuod ang pulong sa Ginoo. Unsa pay gihatag niya sa atoa? Espiritu sa gugma. Gugma nga gikan sa Dios. Igsuon ni gala unsaon man nimo na matud pa ni Apostle Paul, kung na ako'y gift of prophecy pero wala ko'y gugma, wala, dili magpulos ang tanan. Meaning to say, igsuon, walay pulos ang mga gasa nga naa sa atoa kung wala kay gugma nga gikan sa ato ang buhi nga Dios. Tandain na igsuon, kung wala tay gugma nga gikan sa Dios, di magpulos ang mga spiritual gifts nato. And of sound mind. Gihatagan ta sa Ginoo og sound mind. Unsa man na?
self-control. Self-control sa unsa nga mo compromise sa tanang kalibutanong mga buhat. Name it. Even sa social media. Sa hayra ba? Kanid yung mga Kristohanon makuan dyan baya. No? Matintal dyan. Ug mabitik dyan sa kaaway. No? Labi na sa kuan. Sa social media. Pero igsoon gala, gi-remind ta karon nga wala tagihatagan sa Ginoo sa espiritus pagkatalawan kundili sa espiritus gahom sa gugma ug sa pagpugong sa kaugalingon. As we reflect sa pulong sa Ginoo, unsa ang ultimate commitment nimo nga gusto nimo mahitabo? O possible ba igsuot nga ato nang mahimo this year 2026? Unsay commitment nimo within sa imong family, sa imong spiritual friends, sa imong inner circle, sa imong friends nga mga unbelievers? Unsay mga commitment nimo? Unsay commitment nimo sa ato ang buhi nga Dios nga wala nimo nahimo o wala nimo na accomplish last year? Possible og dako kaayo og taas kay kag chance igsoon nga mahimo nimo na karong tuiga. If you want to be physically fit, then be committed. One step at a time. If you want to be spiritually fit, then be committed by doing a daily devotion, doing a daily reading of the Word of God. Nang hinaot ko, igsoon gala nga dadasig ta. Nang hinaot ko, nga before this year ends, naatay mga commitment na ma-check sa atong list. I hope and I pray nga dadasig ta igsoon pinagi sa pulong sa Ginoo. Maayong adlaw, igpapahulay. God bless.